জনজাতি নেতারা হুঁশিয়ার, জনজাতি বিজেপি নেতারা হুঁশিয়ার। IPF দিনে হচ্ছে নাই, IPF দিনে হচ্ছে নাই, IPF দিনে হচ্ছে নাই। এবং সাকসেসফুলি সারা খুবুলং এলাকার লাই থানায় সালো তিনি IPF তিনি তত্ত্বর সমর্থক IMWU নি প্রেসিডেন্ট তাকুক প্রদীপ দেববর্মন যেভাবে মিথ্যা মামলা খাইयै হয়রানি খাইयै এরেস্ট খাইকা ও এরেস্ট খাইমানি প্রতিবাদে তাই বন বিনা শর্তে ফিরাতনি বাগিন তিনি নিচিনে ও মুলুং 24 ঘন্টানি বন বিজেপি নি জনজাতি নেতারকনি চক্রান্ত খাইयै ষড়যন্ত্র খাইयै যে মিথ্যা মামলা খাইयै IPF তিনি কর্মী সমর্থকন কেস খাইयै মিথ্যা মামলা খাইयै যে IPF তিনি সমর্থকন নগ আচুগ্রি তনি মানাनै হनै চক্রান্ত খাইমানি অব সম্পূর্ণ ভুল जों दिनै अ बन्द नि बिसिंथि बार्तारनि मुजुंगो सारा त्रिपुरानि ताकुक बुकुरकन IPF नि कुनु समायबानो मिथ्या मामला खाइजाकमानि आपना हानि नासिक टंगला बसकांनि सालो जदि आपनि कुनु खाइनानि थाङै दङके दिनै बिसिंथि जों बार्तारिनाय IPF दिनै सिगला चालाय बुरा चालाय जत जनगण IPF नि लगियो दङ बसकांनि सालो IPF नि लगियो दंनाय काजै अ चक्राন্ত खाइमानि ষড়যন্ত্র খাইমানি অবন নরক তা খাইদি অ বাতনো চংগ্রানি যদি ফিয়ক যায় একটা খাইনি অবস্থা যদি ফিয়ক যায় কি হাকে বুসকনি সালাবো যিনি 10-11 MCC আচুগি দङ जों काइबो बृहत्तर निस्लाय बृहत्तर आन्दोलन खाइनि बागैब जों परिकल्पना नाहर तारा हुजियार आरो बिजेपि नेतारा हुजियार बिजेपि नेतारा हुजियार Belai ke hambado sini beberapa sini saya pas hambado hambado sini je 9 তারিখ জুলাই 19 sini 24 ঘন্টা যে বন দাগরি তমনে তাবক সাক জরা যে IPF ni humulong division লোক সবাই যে 18টা ভিলেজ না তুই যে বন খাই তমনে তাবক জরা পুরাপুরি সাকসেস চিনি বন পুরাপুরি সাকসেস তাবক সাক জরা কাইসা দোকান কাইসা অফিস স্কুল কলেজ বন নই থাকা অবনি বাগাইনা যত যে কইলে কারবাচিনি যত চিনি যে দোকান পা স্কুল কলেজ যত অফিস আবার চলি থাকনাই যে চিনি বন সাপোর্ট খাই নরক মানি মানি বাগাই ব্লাগে হামবারো আমা হাইকিনে যে চিনি মেইন যে ডিমান্ড যে থানায় 5 তারিখ নে হরনি 3টা সময় চিনি IMWU নি ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কার ইউনিয়ন নি যে হুমুলং ডিভিশন নি প্রেসিডেন্ট প্রদীপ দেববর্মন অসয় থেকে হইরানি খাই বিজেপির চক্রান্ত খাই বংনি যে পার্টি অফিস সবাই ওখানে কক শিলছে ওই বরকন যে মাজারা মানে
हेके बन एरेस्ट खाइबेनि अबनो विरोधी खाइना जों जे खुमलुं डिविजन सेंट्रल कमिटी नि एप्रूव माने जों दिनै आईपीएफ रो 18 ता विलेज नाते खुमलुं नि जत अर्गानाइजेशन नि चिंताबो अजागो तमा स्ट्राइक दागो दङ सिनि स्ट्राइक तामसक साक्सा बनि बागै जों दिनै ताइबो सिनि दुखनो प्रकाश मा खाइका दिनै जे अजागो जत चिनि ओ बननि बिसिङाव तंनाय जत जे दिनै जे चिनि टिकेटिंआव तंनाय र दुख फुनुगै दिनै जों फाइनो हाय रादाबखौ थानाव थाङै जों अबनो बिखुब फुनुग लाइका बनि बागै खाबुजाक जों ताबुकसो जरना छिंजाक बोसरङो खना जे 10 तारिख 11 तारिख राज्य कमिटिनि कायसा एमसीसी मीटिंग दङ ओ एमसीसी मीटिंग जदिनो बन जदि बिना सत्ते हाके आलादा जे सातजनानो मुमुं लिस्ट खालाय केस खालायमानि आबनो जुदि बर उइड्रल खालायनाय हांखाय आईपीएफ रक सेंट्रल कमिटी डिसीजन नावै अनिर्दिष्ट कालनि बागै एदि सेरेना जों बन्दाक न हाय कक्टानो फेबा खाजन ताकताय बुखता जत तिरबासि आं अबनो कयो जों 10 11 जताचिनि सेंट्रल कमिटी जे मीटिंग अबनो डिसाइड खालायमान करना जों सायमाननाय जों अरनो सायमाना जे 10 तारिख खना प्रदीप देबरमान हायनि हाय कुटतिसना हन खना अफर जुरि जुरि योग्य हांखाय तामो खालायमान आईपीएफ रो बसना वाम चुकना इसना हम Solat